todas as pessoas que nos assistem agora, ao vivo, e também aquelas que acessaram esse vídeo no futuro. Um bom momento para todos vocês. Bem, nós estamos com mais um Encontros e Prosas da Abrapso, hoje numa edição extra, especial, em função do Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, que foi ontem, mas nós vamos comemorar aqui hoje com essa live. Bom, primeiro eu quero informar vocês que o Encontros e Prosas ele acontece todas as quartas, toda quarta-feira, às 19 horas. A Abrapso transmite essa live com pesquisadores, trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, pessoas ligadas a movimentos sociais. E em cada live um tema diferente, com pessoas daqui para debater, com conteúdo qualificado. O acesso é gratuito, é aberto a todas as pessoas interessadas, e depois que a live termina, se você não pôde acompanhar ao vivo aqui com a gente, nós tornamos disponível o vídeo no YouTube da Abrapso, e no caso de hoje vai ficar também no YouTube dos nossos companheiros, dos parceiros que estão aqui, e já eu vou apresentar. Agora, quarta-feira, dia 6, às 19 horas, nós vamos discutir questões raciais e a pandemia. Nós vamos estar com a Cessa Costa, que é da Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negras e Negros, pesquisadores e tudo mais. E quem vai estar fazendo a mediação é o Samir Pérez Mortágua, psicólogo, doutor da Universidade na Bahia, e que é integrante da Abrapso também. Bom, vamos diretamente então para o assunto de hoje. Como eu disse anteriormente, uma edição especial em parceria com Edições Nova Cultura, com o Consulado Geral de Cuba e a União Reconstrução Comunista, a URC. E hoje o tema é Cuba e a sua solidariedade internacional num mundo de pandemia e de fake news. Para dialogar com a gente, nós vamos ter a Razeli Fernandes Garrido, que é doutoranda em Ciências Sociais, mestre em Ciências Políticas pelo Programa de Ciências Políticas da Universidade de Havana, e licenciada na área de Sociologia. Ela atua hoje no Consulado Geral de Cuba, aqui no Brasil, e vai dialogar com a gente sobre a questão, como é que está o cenário de pandemia lá em Cuba, e como é que é o Cuba, um país que tem sido objeto de inúmeras fake news, tem sido percebida essa situação na perspectiva dos próprios cubanos hoje. Então, Razeli, quero te dar boa tarde, seja muito bem-vinda. Muchas gracias por permitirme estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Buenas tardes. Boa tarde. Ok. E agora, para começar o nosso diálogo, nós temos aqui o Luiz Henrique de Paulo, que é psicólogo, mestrando em psicologia pela Unesp e militante da URC. Boa tarde, Luiz, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Primeiramente, gostaria, de nome da URC, de saudar a todos e a todas que estão nos acompanhando nessa live, ao professor Davis e a Abrapso, a camarada Jazeli, do Consulado Geral de Cuba, né, que se disponibilizaram para a gente realizar essa atividade em parceria. A princípio, a URC tinha um evento programado para acontecer agora no dia 13 de maio, na Unesp, né, que contaria com a participação da Jaceli e de outros camaradas do consulado cubano também, né, em comemoração aos 60 anos da Revolução Cubana. Mas que por conta da pandemia, né, do coronavírus, né, a gente precisou deixar em suspenso por enquanto, mas vamos realizar no futuro próximo, né, Jaceli? Quando a pandemia estiver mais controlada, né? Então, em conversas com a Jaceli e com o Davis, a gente pensou em fazer essa atividade de hoje, né, para que a gente possa... E o papel que Cuba vem desempenhando no combate à pandemia, prestando mais uma vez, né, como nunca deixou de fazer, essa solidariedade com tantos trabalhadores ao redor do mundo. Portanto, eu quero frisar, né, mais uma vez, que desde a sua fundação, fez questão de prestar toda a solidariedade ao povo cubano, de denunciar todos os ataques covardes que Cuba vem sofrendo por parte do imperialismo norte-americano e de seus lacaios. Ataques esses só confirmam a justeza da luta de Cuba pela construção do socialismo. Pois bem, né, a solidariedade internacional de Cuba não é nenhuma novidade, né? Desde a Revolução de 59, Cuba passou a prestar auxílio de inúmeras maneiras aos povos explorados de todo o mundo, né?
tendo auxiliado nas lutas de libertação contra o colonialismo e imperialismo em países da África, da Ásia, da América. E desde então, com a consolidação de um governo das classes trabalhadoras, né, guiado, o país se faz referência em campos como educação. Coloquei uma vez que o socialismo é o caminho para a libertação do homem e da exploração, e do acesso a todas as classes trabalhadoras, né, ao conhecimento científico, né, em detrimento dessa divisão social do trabalho, dessas desigualdades geradas pelo capitalismo, né, que são intensificadas ainda mais com o desenvolvimento desse capitalismo monopolista, né, do imperialismo. O número de analfabetos na ilha passava de 23% do total da população. Hoje em dia, esse número não chega a 1%. A taxa de mortalidade infantil está abaixo de 5% em cada 1.000 crianças nascidas vivas. Cuba apresenta o melhor índice do continente, do chamado terceiro mundo, né? Refletindo assim a qualidade do seu sistema e o impacto sobre o bem-estar das crianças e das mulheres grávidas, né? E se posiciona como uma das mais baixas do mundo. A expectativa de vida em Cuba hoje é de 78 anos, sendo um dos melhores índices do continente americano e com um indicador semelhante ao de nações mais aí do mundo, né? Estando à frente de Estados Unidos, Brasil. Então, através dessa medicina preventiva, com assistência médica universal e gratuita a toda a população da ilha, sempre atrelada à pesquisa, Cuba é hoje reconhecida por inúmeros órgãos internacionais como um modelo. A saúde de Cuba vai além do trabalho na ilha. Os profissionais da saúde cubanos atualmente estão espalhados em mais de 60 países, auxiliando no combate à Covid-19. E desde o início Então, essa atitude vem privando grande parte da nossa classe trabalhadora de ter assistência médica, né? Em regiões norte e nordeste do nosso país, assim como nas periferias das grandes cidades, muitos postos de trabalho onde esses profissionais cubanos desempenhavam um importante papel de assistência, até hoje não puderam ser repostos, né? Em grande medida pela dificuldade de encontrar médicos brasileiros que aceitem realizar esse trabalho nessas regiões que mais necessitam. Então, essa política do nosso atual governo, né, só demonstra sua perversidade, falta de respeito e desprezo pela vida do nosso povo, preferindo ver morrer vários de nossos irmãos do que aceitar a ajuda de um povo tão honrado como o povo cubano, que sempre que solicitado prestou todo o apoio possível e um cuidado excepcional pela vida de nosso povo. Não posso terminar também sem deixar de denunciar mais uma vez a covardia do imperialismo norte-americano com o povo cubano. Covardia que a nossa classe dominante também produz, né, como um bom serviçal que é. Mesmo durante essa pandemia que afeta o mundo todo, os Estados Unidos mantêm bloqueio econômico criminoso contra Cuba, impedindo até mesmo a aquisição de equipamentos e insumos para o tratamento do coronavírus. E além disso, mesmo durante essa pandemia, vem desprendendo fundos para enviar navios de guerra ao Mar do Caribe, mantendo a constante ameaça de guerra contra Cuba e Venezuela. Para encerrar, quero mais uma vez, em nome da URC, saudar todo o povo cubano e dizer que a gente vai continuar denunciando os ataques feitos a Cuba e ao seu povo, e também agradecer por todo o trabalho e solidariedade internacionalista que Cuba desempenha, né? Ainda mais nesse atual momento tão sensível e de sofrimento de todo mundo. Também gostaria de prestar nossa solidariedade a todos os venezuelanos das embaixadas da Venezuela no Brasil, que estão sendo expulsos pelo atual governo brasileiro e que tem até o dia de hoje para deixar o país. Rechaçamos mais uma vez essa atitude chauvinista e o total desrespeito pelos povos irmãos de nossa América. Acho que isso eu passo para a Jacélia fazer a fala dela. Muchas gracias, Luis,
por tu intervención. Realmente ha sido una intervención sintética pero profunda que abarca los momentos difíciles que estamos viviendo. Bueno, como bien tú decías en tu exposición, Cuba es un país que tiene una política exterior que se basa en los principios básicos del derecho internacional, donde la solidaridad, la no injerencia en los asuntos internos, la paz mundial, son valores básicos de nuestra política internacional. ¿Y por qué yo quiero comenzar mi fala con esto? Porque los principios, los valores son básicos para los comportamientos de los individuos, las instituciones y, por supuesto, también para los comportamientos de los países. Y estos principios y estos valores son los que hacen ser a Cuba como es y hacer las cosas que Cuba hace en todos los momentos de los diferentes contextos por los que Cuba, por lo que la historia de la Revolución Cubana ha transitado. Yo quiero comentar con ustedes que han sido varios los años a los que Cuba se ha visto sometida a un brutal bloqueo económico y comercial y financiero. Un bloqueo que se realiza con el objetivo de causar profundas crisis económicas en Cuba, y una vez que Cuba tenga estas profundas crisis económicas, bueno, que den lugar a crisis sociales y políticas y derrocar la revolución cubana, una revolución que se consolidó a 90 millas de un imperio, una revolución comunista, y que le expresa al mundo que es posible un mundo mejor, un mundo más humano. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que ya Luis en su presentación antecedió y que por tanto yo no voy a hacer mucho énfasis en aras del tiempo, pero quiero puntualizar algunas cosas que este bloqueo económico hace. Por ejemplo, en este último año, donde asume la presidencia, o sea, desde que asume la presidencia, el presidente Donald Trump, la retórica hacia nuestro país ha sido una retórica mucho más agresiva, como también ha sido mucho más agresiva las medidas que se han tomado para con nuestro país. ¿Y esto qué ha provocado? Pues por supuesto ha provocado profundas pérdidas económicas en nuestro país, donde se han implementado, por ejemplo, el título 3 de la ley Helms-Burton. Se ha impedido que lleguen petróleo venezolano a la isla, se han suspendido viajes tanto académicos como turísticos de los Estados Unidos, impidiendo no solo la solidaridad entre los dos pueblos con estos viajes, sino también los intercambios que son básicos y fundamentales y de derecho de todos los pueblos. Y con esto no solo bloquea al pueblo cubano, sino también bloquea a su propio pueblo norteamericano cuando no lo deja ir libremente hacia Cuba. En medio de un recrudecimiento brutal de bloqueos, bueno, pues surge esta pandemia del COVID-19, de la cual no ha escapado ningún país del mundo, y Cuba tampoco. En estos momentos son varias las voces que se han levantado pidiendo un cese del bloqueo, si no es total, por lo menos que sea por este momento en el cual estamos viviendo y enfrentando esta enfermedad brutal que no entiende de razas, que no entiende de clases, que no entiende de credos religiosos. Es una enfermedad que nos afecta a todos por igual, que nos iguala a todos y que nos está demostrando que debemos ser solidarios, respetuosos, unidos. Sin embargo, estas voces que se han manifestado a favor de un cese, por lo menos momentario, del bloqueo, y que se expresan en movimientos sociales, en partidos políticos, en personalidades, en las propias Naciones Unidas, no han sido escuchados, y este bloqueo aún no se levanta, más bien se recrudece fundamentalmente
¿Cómo funciona ahora? Bueno, pues no permite el acceso a servicios, equipamientos médicos que son fundamental para contrarrestar el ataque a la pandemia. Tengo ejemplos en estos momentos. Cuba tiene 1.611 casos confirmados, de ellos ingresados con sospecha hay 2.792, recuperados tenemos 765 y fallecidos tenemos 66. ¿Qué medidas ha tomado Cuba a pesar de este recrudecimiento del bloqueo y que nos impide acceder de manera fácil a los recursos que se necesitan? Bueno, Cuba ha tenido que tomar medidas. ¿Y cuáles han sido las medidas fundamentales? En primer lugar, han tomado medidas paulatinas en dependencia del comportamiento de la enfermedad, donde la educación al pueblo ha sido fundamental. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad? Son cosas básicas que nosotros hemos realizado, porque si usted no conoce a qué se enfrenta, usted no puede evitarlo. Y en estos momentos el COVID-19 es el peor enemigo de la humanidad. La educación del pueblo, ya lo dije, y con esta educación va la información. En Cuba, el pueblo está informado. ¿Cuántos casos tenemos? ¿Cuántos casos hay sospechosos? ¿Cuántos casos han fallecido? Eso es importante, pero no solo los que tenemos en Cuba, sino también los que tenemos en el mundo, porque el cubano es parte del mundo y el cubano tiene que saber qué pasa en el mundo. Por eso, la información es básica en los procedimientos que ha asumido Cuba. Esto unido a un proceso de pesquisaje diario donde la población es visitada casa por casa y en ello intervienen médicos, enfermeras, el personal, otro personal de salud, trabajadores sociales, estudiantes de medicina. ¿Y cómo es posible hacer esto de manera diaria? Pues por el sistema y la organización del sistema de salud que tiene Cuba. Es un sistema donde la atención comunitaria es muy importante y para eso nosotros tenemos los médicos de la familia. Por supuesto, médicos de las familias que están siendo apoyados con los otros médicos y con el otro personal que ya antes mencioné. Cuba tiene en estos momentos también otras maneras de enfrentar el COVID-19 y estas también son el aislamiento social. Aislamiento social que se ha dado de manera paulatina. En un primer momento solo se aceptaron vuelos de residentes cubanos que estaban residentes en Cuba, que estaban fuera del país, y vuelos comerciales. Ya en estos momentos Cuba solo tiene vuelos comerciales, vuelos que estén en función de apoyar el enfrentamiento del COVID-19. También están las restricciones de aislamiento de provincias y municipios. En dependencia del número que tenga la provincia y el municipio, bueno, se aísla esa zona para que no exista una mayor contaminación. Están las cuarentenas que deben seguir los pacientes recuperados, la creación de las nuevas instalaciones, porque Cuba ha tenido que crear nuevas instalaciones, y también está, en estos momentos podemos decir que tenemos el 42% de las camas disponibles ocupadas, que el resto de las camas están vacías, o sea que contamos con camas para si existiera un aumento superior de esta enfermedad. Pero como el bloqueo es algo que nos afecta de siempre y nos afecta en estos momentos más que nunca porque estamos luchando contra una enfermedad muy fuerte, Cuba ha tenido que crecerse y hemos tenido que enfrentar esta enfermedad con medicamentos propios. Medicamentos propios como el interferón alfa 2B, que no es una vacuna. El medicamento se llama interferón alfa 2B recombinante,
que ha probado una efectividad grande en Cuba, en China y en otros países, y hoy 80 países nos piden este medicamento. No obstante, también estamos implementando gotas homeopáticas, tenemos en estos momentos todos los medicamentos necesarios para enfrentar esta enfermedad, lo cual no quiere decir que el bloqueo no nos afecte y que no sea un problema grande, porque aunque nosotros tenemos todas estas cosas, todos estos medicamentos necesarios, el esfuerzo para tenerlos es grande. Y aunque es un esfuerzo grande, la ayuda humanitaria forma parte de los principios de la política internacional de Cuba. Actualmente tenemos médicos cubanos en más de 22 países y hemos recibido solicitud de médicos de 51 países. Porque en momentos como estos, a pesar de los problemas que tenemos, es necesario unirnos, es necesario la solidaridad, es necesario el respeto. Y Cuba no puede darle la espalda al mundo por un problema de principio humanitario que define nuestra política exterior y nuestra revolución, a pesar de los problemas que tiene. Esto lo podemos lograr por el sistema que tenemos y por el sistema de salud que tiene Cuba, por el esfuerzo inmenso de nuestro personal de salud, porque tanto los que salen como los que se quedan en Cuba son héroes. Junto con ellos, nuestro pueblo, por la disciplina que tiene. Y yo pienso que quisiera cerrar, ¿no?, con un mensaje que es positivo. Estamos viviendo momentos duros, estamos viviendo momentos difíciles, pero vencer al COVID-19 es posible. La solidaridad, el amor, la disciplina social son cosas fundamentales para vencerlo. Muchas gracias. Obrigado, Raceli, pela sua contribuição agora. Então, nós vamos começar a conversar com as pessoas que estão nos assistindo ao vivo nesse momento. E vou trazer algumas questões aqui que eu tenho, o Luiz tem, sobre as questões da pandemia, de fake news e tudo mais, que envolvem Cuba, né? Bem, você trouxe números muito importantes aqui, né? Você falou em 1.611 pessoas infectadas, 2.792 suspeitos, trouxe as pessoas recuperadas e aquelas também que acabaram falecendo, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais para a gente como é que foi, como é que está neste momento o cenário das cidades maiores em Cuba. Existe um processo de isolamento semelhante ao que a gente está acompanhando no Brasil? No caso do Brasil, eu diria até um isolamento leve nesse momento, né? Ou em outros países, como na Europa, que tem uma situação de isolamento da população bastante forte. Como é que está sendo conduzida essa questão lá pelo governo e como é que tem sido o acolhimento, como é que tem sido a posição da população? Bueno, en Cuba, para los cubanos es muy difícil ficar en casa. Esa política de estar tranquilitos en casa es muy complejo. Sin embargo, el pueblo cubano es un pueblo muy disciplinado, es un pueblo que está preparado para los grandes sucesos complejos, ya sean de salud, ya sean de medio ambiente. Y por supuesto, esto no se da solo, eso se da porque, como dije primero, la educación y la preparación al pueblo con la información es básica. El cubano se le explica, se le enseña, se le educa qué es lo que está pasando y cómo proceder. Y por supuesto, a partir de esa educación es que el comportamiento del cubano
es un comportamiento responsable, lo cual no ha querido decir que en algún momento hemos tenido comportamientos irresponsables. Y a esos comportamientos irresponsables se le han dado las medidas necesarias. Pero el gobierno cubano ha asumido esto con mucha seriedad, porque esto es un asunto para asumir con seriedad, donde afecta a la economía, pero es más importante tratar de que no afecte a la población, tratar de que no afecte a los seres humanos. Por tanto, entre economía y salvar vidas, nuestro gobierno ha apostado por salvar vidas. Por eso, la cuarentena es muy respetada, es bastante fuerte, se han restringido el transporte, se ha aislado zonas unas de otras, porque es preferible ficar en casa y salvar vidas, porque lo primero es salvar vidas. Luiz. Jacely, uma pergunta que enviaram aqui: em que medida que o bloqueio estadunidense, né, atrapalha o intercâmbio científico e acadêmico entre Cuba e os demais? Bueno, el bloqueo económico atrapa muchos aspectos de la vida de Cuba. Hoy, una de las cosas hermosas que tiene Cuba son los carros muy viejos, muy lindos y que ruedan y adornan las calles de La Habana. ¿Y eso es producto de qué? Bueno, eso es producto de un bloqueo que hace que hagas maravillas y te reinventes y te renueves y pongas a caminar de manera hermosa carros tan viejos. Como mismo pongo este ejemplo de los carros, por supuesto que los intercambios académicos, los intercambios comerciales, los intercambios de salud afectan grandemente a las relaciones las relaciones entre los países, las relaciones de Cuba con los países, porque el bloqueo precisamente intenta aislar a Cuba. Pero yo tengo aquí, por ejemplo, en estos momentos, hace poco tiempo, un avión de Alibaba no pudo aterrizar con medicamentos necesarios para enfrentar el COVID-19 porque el bloqueo lo impedía. Otro de los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, es la compra de los respiradores. Nuestro país tenía convenios con empresas que fabricaban respiradores, las cuales fueron compradas por los americanos y en estos momentos no podemos comprar los ventiladores. Esos son ejemplos que creo que son muy fuertes y hacen mucho daño. Bom, essa questão, Roseli, que você traz, né, a gente vê uma evidente oposição entre a lógica capitalista, norteada por uma perspectiva individualista, que se aplica a cada cidadão, mas também se aplica a lógica como aquele país olha para os demais, e a outra perspectiva, socialista de Cuba, de solidariedade internacionalista, e assim por diante. Eu queria saber de você como é que tem sido o processo de envio de pessoal de saúde, profissionais de saúde, nesse momento, para outros países por Cuba. Porque a gente imagina que, por um lado, vocês tenham esse trabalho de envio de profissionais da saúde. Tradicionalmente ele acontece, nós recebemos aqui no Brasil muitos médicos, enfermeiros e tudo mais, num passado recente, e ao mesmo tempo vocês precisam dar conta dessas dificuldades que vocês estão tendo lá por conta do embargo, né? Então vocês precisam de pessoal e ao mesmo tempo de equipamento. Como é que vocês estão lidando
com a manutenção do processo de solidariedade e, ao mesmo tempo, a necessidade de ter pessoal para cuidar do próprio povo cubano? Bueno, por suerte para Cuba, Cuba es un país donde muchas personas les gusta la medicina. Y eso, unido a la política social de una enseñanza de nivel superior gratuita, hace posible que Cuba sea uno de los países que mayor tasa de médicos por habitantes tiene. Nosotros tenemos 9 médicos por habitante, por cada 1000 habitantes. Y eso nos da la posibilidad de tener un sistema que cuenta con profesionales de la salud preparados en estos momentos. Ahora, realmente es un esfuerzo grande. Realmente es un esfuerzo grande para los médicos que están cumpliendo con su deber solidario, internacionalista, y un esfuerzo grande para el personal de salud que se queda en Cuba, porque los trabajos se hacen doble. Por eso yo quiero aprovechar este momento y este espacio que ustedes me dan para rendirle tributo a nuestro personal de salud, un personal de salud que ha sido ofendido, mancillado, con una retórica agresiva, donde no se le ha valorado sus actitudes altruistas, los valores que caracterizan a los médicos cubanos, porque no existe dinero en el mundo capaz de pagar lo que están haciendo nuestros profesionales de la salud cubana. Por ello, a todos y cada uno de ellos, yo le quiero dar gracias. Gracias por atender a nuestros cubanos que están en Cuba, y gracias por permitirle a Cuba atender a los diferentes países que solicitan. Porque es que patria es humanidad. Y Cuba no solo tiene a Cuba como patria, porque el mundo también es su patria. Luiz, você gostaria de trazer questão? Não, né, nesse sentido do que a Jacely está falando, né, eu tive a oportunidade de, no meu estágio da universidade, ter contato com uma médica cubana que trabalhava numa SF aqui, num bairro da periferia, aqui na Progresso, né, e foi muito interessante essa oportunidade de participar de reuniões com ela, assim, e como a Jacely coloca mesmo, né, os próprios usuários do sistema de saúde aqui falavam maravilhas dela, dessa atenção, dessa escuta, né, que os profissionais cubanos têm com a classe trabalhadora, né? Então, acho muito interessante isso mesmo, nessa questão, né, do povo cubano, essa solidariedade, esse carinho, essa atenção que eles têm, podem estar sofrendo diversos ataques, né, por causa dessa atual situação, né, esse governo que a gente está tendo aqui, que fica incitando, né, essas coisas, mas é muito interessante ver o que a população, né, tipo, o que os trabalhadores sentem, né, desse contato, né, e todas as pessoas que eu escutei foi sempre muito positivo, assim. Então, acho muito legal mesmo, isso. E é um momento difícil, né, Jacely, porque ao envio, é o que você estava dizendo, muito mais do que uma questão de contribuição financeira, que no caso do Brasil costumam atacar, né, atacaram mais médicos e a vinda dos cubanos para cá como se isso fosse uma possibilidade de transferência de recursos para Cuba, quando, na verdade, a gente sabe que não é isso, não era isso, e no caso agora da pandemia, a contaminação dos profissionais é muito grande. Então, quer dizer, que se mantém esse processo de ida dos profissionais de Cuba, tem a ver muito mais com a solidariedade que o povo cubano tem manifestado sempre para com outros povos, em particular os povos empobrecidos, os países também submetidos ao imperialismo e ao neocolonialismo norte-americano, estadunidense, do que com essas acusações que envolvem as fake news, aí, que é um outro tema nosso hoje, né? Sinalizando que Cuba usaria os seus profissionais de saúde para outras coisas que não trabalho de solidariedade, né? Realmente, sí. Realmente la fake news es un arma muy usada en estos momentos. Es la guerra mediática donde usted desarrolla toda una imagen país con el objetivo de desacreditar al país. Y por supuesto
que la solidaridad de los médicos cubanos es algo muy bueno, es algo muy positivo, y al ser bueno y positivo es algo que ha sido muy atacado, porque a nadie o a muy pocas personas les gusta ver deficiencias de su país y ver cómo un país bloqueado puede tener un sistema de salud pública donde no cobra a su población, donde atiende a todos por igual porque son humanos, porque eso es un derecho, la salud es un derecho humano, y aún así también extiende ese derecho humano al mundo. Y por supuesto, por esa razón, los médicos cubanos han sido atacados. Se ha juzgado su capacidad intelectual, su capacidad como médicos. Se ha dicho que son guerrilleros y que Cuba manda a sus médicos porque está exportando la revolución, lo cual eso no es cierto. Miren, las revoluciones no se exportan. Las revoluciones nacen en los países cuando los pueblos se cansan de ser mancillados. Cuba lo que hace es ayudar, mandar médicos para salvar vidas. Perfeito. E tem uma questão aqui ligada a uma outra área bastante conhecida e reconhecida de Cuba, que é a educação. A Vanessa Luiz está nos perguntando quais são as medidas que estão sendo tomadas especificamente relativas à educação pública do ensino básico no país, né? O ensino das crianças, dos pequenos. Quais são os cuidados que com os estudantes, com os profissionais, professores, segurança, pessoal que cuida do transporte das crianças. E qual papel a educação cubana está cumprindo hoje para a conscientização da população acerca dos riscos dessa pandemia? Bueno, en estos momentos las clases presenciales en las escuelas están suspendidas. En estos momentos los estudiantes están recibiendo clases por televisión y por horario, en dependencia de cómo, o sea, del nivel en que usted esté. Usted tiene un horario para recibir sus clases por diferentes canales de televisión. Los profesores están yendo a las escuelas en días puntuales haciendo guardias, porque es necesario cuidar las escuelas, los equipos que están en las escuelas, y los profesores se están dedicando a su autopreparación y al cuidado de las escuelas en días puntuales. Esas teleclases se hacen por año de estudio, por grado, y se hacen con profesores que graban la clase y se transmite por el televisor, garantizando una igualdad, una equidad en cómo se imparten los objetivos en todos los estudiantes a nivel de todo el país. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, Yaceli, que mandaram no chat, que o Guilherme mandou no chat, o camarada Guilherme, que você falou sobre essa questão dessa disciplina do povo cubano, né? E ele perguntou qual é a relação, né, tipo, dessa disciplina do povo cubano com o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Cubano, né? Como que se dá essa ligação, né, dessa disciplina do partido e como isso auxilia, né, por exemplo, nesses momentos difíceis, né? Bueno, Cuba es dirigida por el Partido Comunista Cubano, y por supuesto existe una unidad inquebrantable entre el Partido Comunista Cubano y los ministerios, el gobierno. Eso es básico. La unidad entre partidos, gobiernos y ministerios es básica. El respeto es básico. Usted no puede decir una cosa por un lado y otra cosa por el otro, porque lo único que usted logra es un gran desorden. Lo único que usted logra es que la enfermedad, lejos de minimizarse,
cada vez aumente más. Y eso es algo que nosotros tenemos, una unión fuerte, consolidada entre el partido y las masas. Nuestras masas organizadas, los CDR, el gobierno municipal, de las diferentes maneras, están en estrecha comunicación con nuestro Partido Comunista, porque en la unidad está la fuerza. Roseli, eu queria aproveitar que veio uma questão sobre o Partido Comunista Cubano e a atuação política lá, para te perguntar um pouco sobre questão eleitoral, né? No Brasil existe muito mito, muita desinformação sobre como é que funciona o processo eleitoral em Cuba, que eu sei que ele é bastante diferente do nosso e bastante complexo. Mas você poderia, assim, em linhas gerais, sinalizar para a gente como é que é a participação da população nesse processo eleitoral, né, no enraizamento que existe, né, no sentido da escolha de representantes das regiões e tudo mais, e que traz uma... enfim, eu queria que você trouxesse uma perspectiva sobre como é o sistema eleitoral cubano, justamente para a gente dirimir um pouco essas dúvidas que existem em função das notícias falsas que chegam ao Brasil sobre o processo, como vocês conduzem lá. Bueno, yo pienso que es un proceso muy transparente, donde nosotros votamos por nuestros delegados y de manera representativa, escalonadamente, se vota por el presidente. Uh-huh. Es algo transparente, es algo para nosotros muy normal, puesto que nosotros votamos por esa persona, por ese grupo de personas que de manera representativa elegirán al presidente. Otra de las cosas que nosotros vemos como algo muy normal es el partido único que tiene Cuba. La existencia de ese único partido es una elección nuestra, porque los pueblos tienen derecho a elegir cómo son, cómo quieren ser, y nosotros elegimos tener ese único partido. No es lo mismo decir que tienes un solo partido a decir que usted tiene un partido único, porque si tú tienes un solo partido porque no tienes elección y tienes que tener un solo partido, ya eso es un problema. Pero para nosotros tenemos un único partido por elección. Uhum. Aqui despertou a atenção do pessoal no chat a questão educacional. A Andréa está perguntando, pedindo para você elucidar também, esclarecer a questão das aulas. Ela está perguntando o seguinte: elas estão sendo transmitidas pela TV e não por internet, para você confirmar isso. E se é isso, todos os alunos estão tendo acesso às aulas que os professores estão elaborando neste momento da pandemia? Ela quer que você fale um pouquinho mais sobre como é que está a educação lá agora. Bueno, nosotros tenemos problemas con internet. Y eso es otro de los problemas que tenemos gracias al bloqueo. Y eso es algo que ha hecho que Cuba se reinvente nuevos métodos. Realmente el bloqueo, si bien nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho muy fuertes y nos ha hecho reinventarnos. Por eso las clases en Cuba no son por internet, porque realmente el acceso a internet en Cuba aún no es como en otros países, porque es muy costoso y Cuba no cuenta, gracias al bloqueo, con los instrumentos necesarios para que exista internet. ¿Qué ha provocado esto? Bueno, si nosotros usáramos el internet, muchos estudiantes no podrían acceder. Uh-huh. Sin embargo, el televisor garantiza el acceso de todos a las clases. En segundo lugar, garantiza la calidad de las clases de manera homogénea, porque cuando usted se rige por estamos viviendo un momento excepcional, un momento complejo, un momento donde todos tenemos que quedarnos en casa. Por tanto, se requiere dentro de la complejidad del momento que haya la menos cantidad de daños posible.
Y por supuesto que un daño podría ser las clases y el curso escolar. Entonces, con esos programas por televisión se garantiza una homogeneidad. Homogeneidad es igualdad. Para que todos adquieran a esos programas. Ahora, eso no quiere decir que los profesores no atiendan particularmente a los estudiantes. Hace poco yo hablaba con una amiga que es profesora de ciencia política de la Universidad Agraria y ella me decía, ¿qué problema con Internet? Porque, claro, está colapsando. Bueno, colapsa en los grandes países, no va a colapsar en Cuba, cuyo acceso es menor. Y dice, ¿qué problema con Internet? Porque ahora viene Internet, se va a Internet y yo no logro mandarle la tarea a mis estudiantes. O sea que Internet sí se usa, pero se usa de una manera más personalizada, profesor-alumno, pero para garantizar los posibles baches que dé lugar la falta de conexión, bueno, se utiliza estos programas por televisión. Nosotros lo llamamos teleclasses. Teleclasses, ok. Luiz? Uma pergunta que chegou aqui também no chat, Jacely, sobre a questão das fake news, né? Que aqui no Brasil é algo mais recente, né? Que a gente chegou assim, toda a população tem mais acesso hoje em dia a saber dessas questões de fake news, né? Mas Cuba enfrenta essa questão das fake news há muito, muito tempo, né? Então, inclusive através dos grandes veículos de mídia aí, hegemônicos, né? Então, como que Cuba encara e enfrenta esses ataques, né, essas fake news? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que Cuba enfrenta los ataques de fake news con la verdad. Nosotros decimos la verdad y tratamos de ser 100% transparentes. Un ejemplo de fake news es que están diciendo que Cuba esconde casos de coronavirus, lo cual es mentira, porque todos los días Cuba hace un programa de televisión donde se expresan los casos nuevos, los posibles casos, los fallecidos, y sin embargo dicen que está escondiendo noticias, dice que está escondiendo información. La fake news es un problema que nos afecta a todos, porque genera comportamientos, genera juicios de valor, genera discriminaciones. Y ahora quiero pensar en lo que está pasando con China y en la campaña horrible que se desató cuando los chinos estaban sufriendo el COVID-19, cuando ningún otro país del mundo lo estaba sufriendo, y las redes se inundaron de fotos de murciélagos hechos sopa. Eso es horrible, porque te hace inhumano. Porque como en momentos como este, usted va a ir a los valores, no son a los valores, sino a los antivalores más profundos de la humanidad para acelerarlos, para aumentarlos. Eso ha dado lugar a agresiones muy feas y a xenofobias muy fuertes con la población asiática en general, que comenzó con los chinos, pero se extiende a todas las personas con rasgos asiáticos, y lo cual yo pienso que hay que eliminar. Y por supuesto, en Cuba, cayendo nuevamente en Cuba, ahora, por ejemplo, salen muchas veces colas muy desordenadas y dicen, esto pasa en Cuba porque no hay comida. Y en Cuba no hay cuarentena porque mira la gente cómo está en la calle. Eso es un resultado de la fake news y es falso. La gente está metida en su casa, pero realmente a veces hay cola. Realmente a veces hay cola porque en Cuba el bloqueo ha hecho que haya escasez de alimentos. Algo tan importante y tan vital para la vida de todo el mundo. Entonces no es justo bloquear a un país, desesperar a su pueblo y luego subirlo en una noticia construida. Yo quiero decir que la fake news tiene elementos de verdad con mentira. Las reconstruyen. Son noticias reconstruidas y elaboradas, muy bien pensadas para manipular a la población. Y eso hace que todos
suframos, no solo Cuba, sino todos los países lo sufrimos. Y que ver la fake news aplicada en Cuba debe ser un objeto a analizar por todos los países, porque lo que hoy le hacen a Cuba, se lo pueden hacer mañana a cualquiera que no esté dispuesto a aceptar como lacayo lo que el jefe mande. E o jefe é o imperialismo. Você comentou agora, Razieli, sobre a questão da alimentação, né? Também surgiu aqui uma questão, como é que está sendo trabalhada a segurança alimentar da população? Porque esse é outro aspecto que, mesmo com o embargo sofrido, né, um dos maiores da história da humanidade, que uma nação dominante no mundo, né, imperialista, colonialista, impõe a uma outra nação. Ainda assim, Cuba tem conseguido manter níveis impressionantes de segurança alimentar para o seu povo. E nesse momento da pandemia, como é que o governo está trabalhando isso? Bueno, nosotros tenemos en Cuba la canasta básica. La canasta básica se reparte por una libreta que muchos extranjeros cuando van a Cuba le tiran fotos, porque esa libreta no existe en ninguna parte del mundo. Solo, creo que solo la tenemos nosotros. Eso es otra de las cosas que Cuba ha tenido que reinventarse y crecerse. El uso de esa libreta le permite al país mantener en cada uno de los hogares cubanos una canasta básica con arroz, frijoles, azúcar, proteínas, viandas, aceite, sal, que a veces no alcanza, es lógico, pero por lo menos un alimento básico que usted va a tener seguro en su casa, que se reparte todos los meses, que les va a garantizar no morir de hambre y que es muy importante, sobre todo en los momentos actuales, en lo que se está viviendo, donde se trata a todo el mundo por igual y donde el Estado, a pesar de ser un Estado que está siendo constantemente atacado de manera brutal económicamente, garantiza la alimentación de su pueblo. Esa libreta también incluye aseo. O sea, antes no incluía aseo. Fue un momento en que el aseo no se incluyó, pero en estos momentos sí está incluyendo aseo porque es básico. Y entonces, por lo menos, cada hogar tiene garantía de jabón, de detergente, porque hay que lavarse las manos y el aseo es importante, es fundamental. Y en estos momentos lo incluyeron. Perfecto. Incluye leche para los niños, para los ancianos tienen dieta, las personas que padecen de diabetes y de otros tipos de enfermedad también tienen dietas especiales en las que se les da carne, pescados. Vou fazer outra pergunta que chegou aqui no chat, Jacely, que é qual o papel da ciência e das universidades cubanas nesse momento no combate ao Covid-19? Bueno, la ciencia es muy importante. En estos momentos Cuba está estudiando, en el área de la salud, por ejemplo, Cuba está estudiando cómo hacer una vacuna. No la tenemos hecha porque eso requiere un proceso de ensayos clínicos, pero bueno, se está trabajando en eso, se está trabajando en la elaboración de medicamentos y no solo la salud, las ciencias en general, las universidades en general están trabajando en función de educar, de que el curso escolar se termine, de publicar artículos que expliquen la realidad cubana, de publicar conferencias que expliquen los procesos que se dan en Cuba, de no detenerse,
Porque en estos momentos difíciles la esencia está en no detenerse, sino desde cada uno, desde su posición, desde su trinchera, dar lo mejor y ser lo mejor. Y las universidades y las ciencias en Cuba están en función de eso, de dar lo mejor y hacer lo mejor. Uma outra questão que eu queria trazer aqui, você tocou, mas eu acho que é interessante a gente também aprofundar, né? Você estava comentando que uma professora da universidade, né, em Cuba, estava comentando sobre as aulas nas universidades e tudo mais. Como é que tem sido, então, esse processo no ensino superior das aulas? E aí, voltando para a questão da ciência, eu vou emendar duas perguntas aqui. A gente sabe que a ciência cubana no campo dos medicamentos sempre foi muito bem trabalhada, né? Como é que está sendo, neste momento, a ação cubana em relação à produção de medicamentos para Cuba também e até para fora, porque a gente sabe que a China produziu lá, mas usou tecnologia cubana na produção de medicamentos recentemente lá para cuidar do coronavírus, né? Então, essas duas perguntas, como é que estão as aulas no ensino superior lá e como é que está sendo o trabalho, especificamente, se você também tiver informação, né, porque a gente está te perguntando sobre tudo, né, sobre a questão da indústria de medicamentos. E quero dizer, estou aqui com uma camiseta que ela refere justamente ao oposto do que se vê em Cuba, né? É a privatização da educação por meio do projeto Futurice, do governo federal, que nós dos sindicatos, essa é uma camiseta do Andes, o Sindicato Nacional de Ensino Superior das Universidades Públicas, e a gente aqui tendo que combater a privatização do conhecimento e do ensino superior, né? Então, essa é uma camiseta contrária a isso. Então, como é que está sendo lá esse processo das aulas e da ciência ligada à produção de medicamentos? Bueno, en Cuba no existen escuelas privadas. Nosotros no tenemos escuelas privadas, tenemos ministerios, Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, que rige, controla, dirige el proceso de enseñanza de del país en los diferentes niveles de educación. Eso es algo que le permite a Cuba trazar políticas de educación que garanticen, por un lado, el nivel y por otro lado, el acceso a la educación de todos como un derecho humano. En estos momentos, por supuesto, los profesores de nivel superior también están en sus casas, pero mantienen comunicación con sus estudiantes. Se les da orientación. Es más fácil, es mucho más fácil trabajar en educación superior y enseñar educación superior que en primaria, secundaria, preuniversitario. Esos grados requieren de una atención mucho más personalizada, con una relación mucho mayor entre estudiantes y profesores. En nivel superior, la independencia del alumno para estudiar, para adquirir conocimientos, es más fácil porque estamos hablando de personas adultas con niveles altos de inteligencia. Entonces, por tanto, se da más fácil el tratamiento directo a través de tareas dirigidas, a través de conversaciones directas con los estudiantes universitarios y reforzamos con las teleclases con los estudiantes que no están en nivel superior. Y la otra pregunta era la ciencia y los medicamentos. Bueno, eso. Lo primero que yo quiero decir es que tenemos problemas con la adquisición de medicamentos, porque el bloqueo se ha enfocado en fortalecer los elementos esenciales para contrarrestar el COVID-19, o sea, eso es algo difícil, eso es algo increíble que suceda, es algo inhumano
y despiadado, pero realmente está pasando. Y por tanto, se nos hace complejo la adquisición de medicamentos y complejo también la adquisición de materias primas. La complejidad no implica que no lo adquiramos y que en otro momento determinado no lo fabriquemos nosotros mismos. Estamos trabajando muy fuerte para fabricar medicamentos, para adquirir las materias primas y, como dije anteriormente, para lograr adquirir una vacuna, lograr hacer una vacuna. Y eso ha requerido un esfuerzo sobrehumano de nuestro personal, de nuestros científicos, porque están trabajando 24 horas, en turnos de 24 horas, para no detenerse, para seguir, para garantizar la solución del conflicto que debe ser para los cubanos y para el mundo. Y sí, es un momento complejo donde los profesionales, los científicos, están haciendo un esfuerzo sobrehumano realmente, pero lo están haciendo con mucha disposición, con mucha valentía y con la plena convicción de que lo van a lograr. Razieli, nós estamos recebendo inúmeras perguntas aqui e a gente vai tentar organizar por meio de temas, né? Então, eu estava comentando no chat privado aqui com o Luiz, nós vamos organizar um bloco sobre trabalho e um bloco de questões sobre as relações Cuba-China. E ainda tem outras chegando aqui, pedindo algumas outras questões que nós estamos avisando o pessoal para aguardar um pouquinho que a gente vai comentar com você. Luiz, você quer trazer a tua questão agora? Duas perguntas sobre a questão do trabalho em Cuba que chegaram aqui. Uma é, quais são as características da política trabalhista em Cuba e quais mecanismos políticos estão sendo adotados para garantir os direitos trabalhistas nesse processo da pandemia? E outra é se existe algum auxílio aos trabalhadores durante essa pandemia, né? Posso completar antes da Razieli trazer as questões? Eu acho interessante porque esse é outro elemento que é objeto de fake news no Brasil o tempo todo, né? Que foi inclusive usado em campanha presidencial, dizer que o sistema trabalhista e a legislação trabalhista de Cuba incentivaria as pessoas a justamente não trabalharem, como se você ter a possibilidade de alimentação, acesso aos bens para sobrevivência e para qualidade de vida fosse, por meio do seu trabalho, fosse um elemento de redução do interesse pelo próprio trabalho, em oposição ao sistema individualista e de uma radicalidade da precarização da condição de vida das pessoas enorme aqui no Brasil, né? Então, queria que você comentasse essas questões que ele trouxe sobre o sistema trabalhista e como é que vocês estão lidando agora. Bueno, lo primero que yo quiero decir que en estos momentos la política a seguir es quedarse en casa, porque una de las cosas que hace que el virus no se siga desarrollando es precisamente que las personas, es el aislamiento social. Por tanto, una de las políticas a seguir es quedarse en casa. Pero quedarse en casa en Cuba no implica quedarse sin trabajo, ni implica una reducción del salario, ni implica que usted va a estar abandonado. Y eso es algo que yo considero una fortaleza, no una debilidad, para nada una debilidad. Usted está, pero además las personas están trabajando desde las características particulares de su trabajo y lo que le permite hacer. Los profesores están trabajando, los médicos están trabajando, el personal que trabaja en ciertos centros comerciales está trabajando, todo el mundo desde su particularidad y sin que esto constituya un problema de que usted se quede sin trabajo,
de que usted se quede sin salario y sobre todas las cosas de que usted se quede en la calle. Porque en Cuba las personas tienen sus casas y nadie las saca de sus casas porque no han pagado una hipoteca, cosa que es muy triste. Entonces, la política de trabajo va encaminada a los valores humanistas que caracteriza la Revolución Cubana, que en ningún momento esos valores humanistas que caracteriza la Revolución Cubana quieren decir que la persona no sea responsable, porque Cuba es un país con personas responsables. Usted tiene que ir a trabajar en situaciones normales sin pandemia y tienes que trabajar bien y tienes que trabajar con calidad. Y en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, donde la presencia en el lugar de trabajo es una irresponsabilidad, bueno, pues sencillamente usted trabaja y hace lo mejor posible en su casa. Y eso no quiere decir que sean irresponsables o regados, para nada. Eso es una fortaleza, no una debilidad. Me hicieron otra pregunta, pero no, garantía de los trabajadores. ¿Cuál era la otra? Era um pouco isso, era se vocês estavam, uma colega perguntou se vocês estavam dedicando uma renda básica, mínima para todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas aí você já estava comentando que, na verdade, está se mantendo o salário deles, é isso? Momentáneamente se está manteniendo, sí, el salario de los trabajadores, y no se despiden trabajadores, no, nada que ver con eso. Uhum. Y en cuanto a una ayuda extra, que era lo que habría ella, bueno, nosotros no lo estamos haciendo directamente con el trabajador, sino lo estamos haciendo a la población en general con la libreta. Tá, ok. Porque aí as pessoas têm acesso aos elementos que são importantes para agora, como se falou de, por exemplo, de higiene. Y alimentación, también tenemos ancianos. Todas estas cosas se hacen en la libreta con un costo mínimo, porque son alimentos y son cosas que son subsidiadas por el Estado. Por tanto, el costo es mínimo. 7 pesos, pesos cubanos, 2 pesos, 3 pesos cubanos, o sea, un costo mínimo, porque es subsidiado por el Estado. Luiz? Chegaram duas perguntas aqui também que eu vou fazê-las em conjunto para você, Jacely. Quer falar um pouco sobre as questões culturais, né, em Cuba, no atual momento, e se existem políticas públicas, né, sobre as questões de gênero, as questões raciais e de violência contra a mulher. Como que funciona em Cuba? Bueno, en Cuba sí existen políticas que van encaminadas a disminuir, minimizar las diferencias de género entre hombres y mujeres. Nosotros los cubanos tenemos el mismo salario, hombres y mujeres, en dependencia de nuestra profesión, de nuestra ocupación. Nosotros ganamos un salario y no importa si usted es hombre o es mujer, usted tiene el mismo salario. En el caso particular de las mujeres, usted puede disfrutar de una licencia de maternidad sin que eso implique que usted va a perder su trabajo y por ese tiempo donde usted está disfrutando de su maternidad y de su niño y lo está cuidando, usted también recibe una remuneración económica. Las políticas en Cuba van encaminadas a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre blancos y negros. Nosotros en Cuba no tenemos denominaciones como afrocubanos o afrodescendientes, porque nosotros todos somos cubanos y nuestra revolución siempre ha tratado de enseñar al pueblo y junto con el pueblo ha hecho que sus instituciones sean instituciones donde la equidad, la igualdad de derechos prime, porque lo más importante de los seres humanos es
su condición de ser humano, sin ver la cantidad de dinero que usted tenga, sin ver el sexo del cual usted es, si es hombre o mujer, sin ver si es blanco o negro, y toda Cuba, todas las políticas públicas en Cuba van encaminadas a eso, a una igualdad donde se privilegien los seres humanos y donde estos seres humanos sean capaces de disfrutar de los derechos humanos por igual. Nós temos aqui algumas outras questões. Essa só não queria deixar passar isso. Isso é importante que você está comentando, porque é muito curioso que no Brasil hoje, particularmente a direita brasileira, que defende uma perspectiva capitalista radical, selvagem, que está vandalizando todas as formas de convivência, de socialidade, vivemos num sistema que tem como centro o homem branco, cristão, o burguês capitalista e tudo mais, e que, portanto, exclui e rejeita todo outro tipo de possibilidade de sentar no mundo, né? A mulher, a pessoa preta, indígena, aquele que não é capitalista. A gente tem visto hoje em dia a direita fascista, nazifascista brasileira nas ruas, ameaçando pegar em armas contra aqueles que não partilham dos valores deles, né? Então, eu acho muito curioso que eles transferem essa lógica tal e qual, né, racista, excludente, etc., para outros regimes. Então, é muito frequente aqui essa acusação de que em Cuba, por exemplo, as mulheres não têm as mesmas possibilidades no mundo do trabalho e na educação que os homens, né? Quando a gente sabe que isso aqui no Brasil é corrente, né? Você quer comentar um pouco mais sobre isso, essa questão da igualdade de gênero, Razelli? Principalmente, como é que se deu o processo, né, de construção da igualdade? Porque, quando da Revolução, Cuba era um país que estava numa situação muito difícil de exploração, particularmente pelos Estados Unidos, né? Havia uma exploração do corpo da mulher muito grande em função da quantidade de norte-americanos que iam até Cuba, isso, inclusive, denunciado por autores do campo das ciências sociais e tudo mais, que sinalizavam para o drama social das mulheres e do abuso que elas sofriam em função dessa exploração dos turistas, né? Em relação à população empobrecida lá de Cuba. Como é que foi gradualmente isso sendo trabalhado? Porque você sai de um momento de exclusão e de preconceito e de exploração do corpo da mulher pré-revolução para depois um processo de construção da igualdade, né? Como é que você viu esse processo de construção? O que você poderia comentar para a gente? Bueno, realmente, como acabas de decir, Cuba tiene un antes y un después. Antes de la revolución y después del triunfo de la revolución cubana. Antes del triunfo de la revolución cubana habían una gran diferencia social en Cuba, habían una población importante de personas pobres, de personas humildes, y el derecho a la educación, el derecho a la salud, eran derechos privados para un grupo selecto de cubanos. Los cubanos a veces sufrían discriminación por ser cubanos en la propia Cuba, y dentro de los propios cubanos la mujer sufría el doble por ser cubana y por ser mujer. Era víctima de injusticias sociales, de abusos sociales, abusos sexuales y violencias de género en general, que van más allá de los abusos sexuales, porque que usted no tenga derecho a recibir el mismo salario que su compañero, que usted no tenga derecho a expresarse o a ocupar un cargo porque usted es mujer, eso también es violencia y eso también es abuso. Con el triunfo de la revolución, esa visión machista
de la mujer cambió. Y un precursor importante en la igualdad de la mujer fue Fidel Castro. Fidel Castro, con sus enseñanzas y su profunda visión y su inmensa humanidad, porque fue un hombre humano e inteligente, le mostró al pueblo que con la participación de la mujer en cada uno de los procesos sociales, nosotros íbamos a ser mejores. Nosotros íbamos a poder lograr la Cuba que queríamos y la Cuba que queremos, porque nosotros no somos un país perfecto, nosotros estamos construyendo nuestro socialismo. Son muchos socialismos, muchos comunismos los que se están viendo en la actualidad. Nosotros tenemos el nuestro y nuestra fórmula está en construcción. Y en aquellos inicios de la revolución, Fidel les mostraba en sus grandes discursos que hacía al pueblo durante horas en procesos de educación, lo importante que era la participación de la mujer. Una participación que no se quedó solo en el discurso, sino que también se incorporó a la vida diaria y a la vida cotidiana. Nosotros hoy tenemos científicos que son mujeres, nosotros tenemos profesores que son mujeres, tenemos enfermeras que son mujeres, tenemos delegadas que son mujeres, ministros que son mujeres, y la mujer hoy en Cuba, gracias a esa visión de Fidel, ha sido capaz de ser parte de ese proceso revolucionario que tenemos en Cuba, sin sentirnos humilladas por ser mujeres, porque la revolución cubana es una revolución que respeta mucho a la mujer. Y eso es un logro. Es un logro que ojalá los pueblos del mundo también lo logren, porque las mujeres somos una fuerza importante en la vida de todos los países y merecemos respeto, y amor y apoyo. Y eso es algo que nos dejó muy claro Fidel, y es algo que nuestro Partido Comunista y que nuestro gobierno ha llevado al pie de la letra en cada uno de los momentos en los que ha transitado la Revolução Cubana. E isso é importante que você está dizendo, porque o que não se entende no caso dos brasileiros é que as contradições, inclusive segundo o materialismo histórico dialético de Marx, Engels e desenvolvedores da teoria depois, eles trabalham a ideia de contradição como um motor que coloca em movimentação a sociedade e as pessoas. A questão é como a gente lida com as contradições, né? Aqui no governo brasileiro hoje tem lidado com as contradições por meio da negação e da afirmação do machismo, da confirmação do machismo, né? E a superação desse tipo de contradição, ela não é fácil, é um processo demorado. E o que a gente percebe é que Cuba tem trabalhado isso, não por intermédio da negação, mas por intermédio da afirmação da necessidade de que isso seja constantemente discutido, enfrentado, né, dialogado, etc. Luiz, você quer trazer a questão? Quero também, só queria fazer um comentário em cima, né, dessa questão, né, que é interessante, né, a gente pensar que mesmo com todas essas políticas públicas, né, que o nosso Estado burguês latifundiário brasileiro tenta promover, né, nas questões raciais, nas questões de violência doméstica, de igualdade, né, a gente percebe que sempre vai ser falho, né, porque justamente fazendo parte dessa superestrutura ideológica, né, do modo de produção capitalista, né, é uma letra morta, né, porque nunca a gente vai conseguir realmente conquistar, né, tipo, essas igualdades, né, ou combater essas desigualdades, esses preconceitos, né. Por isso a gente percebe, né, nos países que levam à frente a Revolução Socialista, né, tende a se dissipar com muito mais facilidade, né, todas essas questões de preconceito e tal,
Então, acho que isso é uma coisa que, né, um dia depois do Dia dos Trabalhadores, né, que a gente ainda está comemorando, né, e espero ter mais vitórias, né, podemos ter mais vitórias em breve, né, os trabalhadores do mundo todo, nesse sentido, né, que a gente precisa fazer uma revolução, né, das classes trabalhadoras para concluir, né, tipo, essas tarefas democráticas aí de finalizar com todos esses outros tipos de exploração, né, que saltam, né, desse modo de produção capitalista, né. Acho que é isso. E as próximas questões, Jacely, que eu ia colocar para você, que mandaram aqui, são duas que eu acho que eu vou juntar, talvez dê para você responder junto ou separadamente, você vê como é melhor, né. Uma é sobre a questão das relações, né, de Cuba com China, nos dias de hoje, em relação desses insumos, de IPIs, né, para o combate e prevenção do coronavírus, né. Outra pergunta é sobre, recentemente, né, ano passado, acho que teve a atualização da Constituição cubana, né, que foi aprovada e tal, e também, recentemente, o presidente, né, do estado de Cuba agora, né, o Miguel Díaz-Canel, né, assumiu, e eu queria saber como que vocês encaram, né, esses novos desafios, né, e como que essa nova Constituição e o novo presidente, né, têm lidado com essa atualização desse momento, dessa pandemia. No sé si fue muy claro. Bueno, sí, la relación de Cuba con China. Cuba mantiene muy buenas relaciones con China y realmente la ayuda que China le ha brindado a Cuba en estos momentos donde el bloqueo se ha recrudecido tanto, ha sido sumamente importante para Cuba. Y en cuanto a esta relación Cuba con China, yo quería decir y hablar de la xenofobia una vez más que se está desarrollando en el mundo con relación a China. Para nadie es un secreto que detrás de todas estas fake news y todas estas acusaciones sin fundamento que se les está haciendo a China, está la intención marcada de minimizar el papel de China en el mundo y frenar las relaciones de China con el mundo, y no es más que un ejercicio de poder esto que se está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio inhumano y que no tiene fundamentos y que tenemos que eliminar, tenemos que poner un freno, tenemos que poner un stop, porque no podemos seguirle el juego a noticias falsas que minimizan los resultados positivos y la ayuda que China hizo ante esta pandemia. No ser justos nos hace inhumanos. No ser justos y levantar calumnias falsas de un país que ha asumido con tanta responsabilidad y con tanta calidad en el proceso y en el enfrentamiento del COVID-19 y que ha ayudado a tantos países, me parece que es ser injusto y es mirar del sol solo las manchas y no la luz que emana. Eso yo quería dejarlo muy claro. En cuanto a la Constitución cubana y al presidente Díaz-Canel, bueno, recientemente sí, Cuba tuvo una nueva constitución, un proceso que se hizo de manera sumamente democrática, puesto que en cada uno de los barrios nosotros tenemos organizado por barrios una institución que se llama Comité de Defensa de la Revolución, son CDRs, y ahí se unen por barrios los cubanos y es algo muy, muy efectivo, ¿no? Que da lugar a procesos de participación política muy genuinos y muy reales, donde todo ciudadano
tiene la posibilidad de expresar libremente su opinión. Y en el caso de la Constitución, se hicieron en todos los barrios consultas sobre el documento de la Constitución cubana, y también se consultó con todos los cubanos para tener muy claro el proyecto de país que nosotros queríamos construir, en el cual estaba muy claro por el gobierno y por el Partido Comunista Cubano que tenía que ser una participación del pueblo y de todos los cubanos. Por eso fue un proceso muy democrático, donde se le consultaron a todos los cubanos que estaban en todas partes, y que después se llevó a votación. Fue un proceso que también estuvo muy atacado por fake news, y yo quiero aprovechar el espacio para decir que en los estudios que he realizado como cientista política, yo no he encontrado un proceso tan democrático donde se garantice tanto la posibilidad de participación política de una sociedad en pleno, donde podían opinar todos y hasta los niños, porque todas las opiniones contaron y fueron muy analizadas. Nuestro presidente actual es un presidente que tiene el apoyo de todo el pueblo. Es un presidente que ha tenido que enfrentar desde su mandato cosas complejas. El accidente de un avión, un tornado que pasó por La Habana, ahora esta pandemia. Pero esto ha servido para demostrarnos a todos los cubanos que es nuestro presidente, que es el presidente que nosotros necesitamos. Y realmente le queremos dar gracias. Le queremos dar gracias por su manera de dirigir, por su manera de estar presente, por ser la contra que nos enseñó Fidel Castro, Raúl Castro, y junto con él a todo el gobierno cubano, que se ha portado a la altura con la dignidad e o compromisso que requer este momento. Bom, a gente, infelizmente, no Brasil, o nosso governo nos emociona também, mas no sentido exatamente oposto, né? Quando a gente vê o presidente diante de milhares de mortos, dizer, e daí? Né? Diante do desafio de conduzir o trabalho no campo da saúde, manutenção do emprego, manutenção da renda das pessoas para que elas se alimentem e tudo mais, ele diz, o que eu posso fazer? Não, vocês acham que é comigo? Eu sou Messias, mas não posso fazer nada. Aqui a gente está vivendo um momento muito dramático, né? E além disso, para emendar com uma questão que acho que você poderia comentar, você falou sobre os CDRs, né? Que antes de a gente começar a live, estávamos conversando um pouquinho aqui, e algo que me deixou, eu contei para a Razélia que eu estive em Cuba por alguns dias, foi um período curto, mas me impressionou muito os CDRs, porque eu fui andando por Havana e tentei sair do circuito turístico para conhecer um pouco mais e tudo sobre a cidade, né? E a gente vê plaquinhas dos CDRs, né, ver as pessoas indicações de reunião e tudo mais. Então, eu queria te perguntar, existe um nexo, a impressão que eu fiquei daquele momento e olhando para agora a questão da pandemia, é que essa experiência dos CDRs muito provavelmente deve estar colaborando com o enfrentamento da pandemia, porque é uma atividade comunitária que as pessoas ficam muito próximas ali, né? E queria emendar te perguntando sobre a questão da segurança em Cuba, né? Aqui existe muito mito também de que a polícia cubana seria truculenta, de que seria uma polícia contrária ao povo, né? Tudo que mais ou menos, você não precisa comentar sobre o Brasil, né? Mas o que mais ou menos a gente nota na polícia aqui, que quando você vê a polícia, ela em regra, é uma ameaça à população, particularmente a população empobrecida, transfere-se para lá, como se lá fosse dessa maneira.
Então, como é que tem sido trabalhada hoje em dia a segurança em Cuba? Isso lembrando para quem está nos assistindo, né, que uma das ações no processo revolucionário cubano foi justamente praticamente reiniciar as atividades de segurança e as forças de segurança, né? Foi retomar, reiniciar, né? Construir novamente as forças de segurança, porque se percebia que era muito difícil trabalhar com uma polícia que, pré-revolução, era meio como a daqui, né? Que estava acostumada a trabalhar contra a população e a favor do capital. E aí você precisa construir uma nova mentalidade de segurança, né? Então, como é que é o papel dos CDRs hoje na pandemia, se você vê que tem relação, e como está hoje sendo trabalhada a segurança em Cuba? Bueno, al ser Cuba un país que ha sido constantemente atacado, Cuba tuvo la necesidad de también ser un país de estar completamente organizado y completamente defendido. Y los CDR son un ejemplo de esa defensa del país y de esa organización donde el trabajo directo con la población y el trabajo directo comunitario se manifiesta en su máxima expresión. Por supuesto, esta pandemia ha hecho que todos los mecanismos que tenemos donde se incluye el CDR formen parte del proceso, del mecanismo del sistema con el que se trabaja la prevención, la atención comunitaria, la atención a los ancianos, a las personas más vulnerables, y ahí está también el CDR. En cuanto a la seguridad de Cuba, bueno, Cuba es un país muy seguro. Cuba es uno de los países más seguros del mundo. Usted puede caminar libremente por Cuba cuando no hay coronavirus a cualquier hora y es muy difícil que usted sea asaltado. Desgraciadamente, la política agresiva que se está dando en Cuba, donde la retórica y la fake news es tan fuerte en estos momentos, también ha tocado a nuestra policía. Y la pintan así, como una policía muy mala, y es una policía que nada tiene que ver con la realidad de la policía cubana, la cual también ha asumido un rol importante y decisivo en el control de esta pandemia, porque para nadie es un delito que las grandes crisis económicas y las grandes crisis sociales generan y despiertan en los seres humanos sentimientos muy positivos, pero en los seres humanos que son malos genera también oportunidades y ventajismos, y por tanto los robos aparecen las personas que desean crear disturbios, violencias, y en esos momentos es tan importante el papel de la policía cubana para garantizar la paz a la cual los cubanos estamos acostumbrados. Porque si uno de los principios fundamentales de Cuba es la paz mundial, Cuba tiene que ser un país de paz. Y por tanto, en Cuba tiene que haber paz. Y uno de las instituciones que responde de manera valiente y de manera honesta y de manera adecuada a mantener el equilibrio y el orden social es la policía cubana, la cual ha asumido un rol también digno, responsable. Yo quiero decir que todos los países funcionamos como un sistema, donde cada uno de los elementos es fundamental para la organización y el equilibrio social del país. Y en Cuba, ese sistema toca a todos. Va desde los médicos hasta los policías, hasta el ciudadano, hasta el que trabaja en el comercio. Porque hoy también nosotros tenemos bodegas, que es lo que ustedes conocen como centros comerciales, pero son más chiquitos. Y tenemos centros comerciales y tenemos bodegas. En esas bodegas pequeñas
es donde se reparte la alimentación por la libreta. Esos trabajadores de esas bodegas también son héroes, porque ellos también están ahí trabajando, están garantizando que cada uno de los hogares cubanos tenga ese pan. Lo mismo pasa con los carniceros, lo mismo pasa con el que trabaja en la farmacia, y por eso yo quiero decir, ¿no?, que ese sistema es muy importante. La unidad, el respeto es muy importante, y que todos, desde nuestra función, desde lo que nos toca, debemos ser disciplinados e responsáveis. Muito bom. Raceli e Luiz, nós já estamos com 1h35, então vamos caminhar para as nossas considerações finais aqui. Luiz, você gostaria de trazer as suas contribuições finais agora? Pode ser. Então, queria agradecer, né, a Jacely por topar participar com a gente dessa conversa, ao Consulado Geral de Cuba no Brasil, ao Davis, à Abrapso. E eu queria concluir, né, dizendo que a URC sempre vai ser muito solidária, novamente, né, pontuando ao povo cubano, à Revolução Socialista de Cuba. E uma vez eu ouvi de um camarada cubano, né, que talvez o melhor modo de a gente demonstrar a nossa solidariedade, né, com o povo de Cuba seria fazendo a nossa própria revolução, né? E é isso que a URC pensa, né, tipo, reconstruir um partido comunista brasileiro, né? E a gente percebe que há muito tempo caiu o que existia, né, caiu no revisionismo e não dá conta, né, de levar as demandas das classes trabalhadoras até as últimas consequências, né? Então, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou, e viva a Revolução Cubana, e viva a Revolução Brasileira também, que pretendemos construir. Muito obrigado. Raceli, então, eu queria que você trouxesse suas considerações, e nós vamos encerrar com a tua fala. Então, eu já quero, antes disso, agradecer imensamente a participação, tanto do Luiz quanto a sua, agradecer muito o Consulado Geral de Cuba, os colegas da Edições Nova Cultura, os colegas da União Reconstrução Comunista, e dizer que a Abrapso está muito feliz de poder dialogar sobre Cuba, estamos muito felizes de poder conversar com você e ajudar as pessoas a compreenderem um pouco melhor qual é a realidade cubana, para além das fake news, e, principalmente, ajudar aqueles que, por incrível que pareça, muita gente no Brasil, para fora dos meios acadêmicos, como é o nosso, que não tem a exata noção do que é o embargo que Cuba sofre há tantos anos, não tem ideia de todo o trabalho que tem sido feito pela população no campo da segurança alimentar, da educação, da saúde, etc. E eu acho que esse vídeo pode ajudar muito as pessoas que vão assistir depois no YouTube, vai estar disponível, a entender exatamente o que é a realidade cubana a partir da perspectiva de uma pessoa que é de Cuba, que conhece profundamente aquela realidade. E eu quero deixar aqui meu depoimento, que te ouvir é confirmar aquilo que eu vi em Cuba quando lá estive. A minha principal sensação era de aprendizado e de entendimento de que outro mundo, você mesmo disse isso hoje, né? Um outro mundo é possível. A gente vai precisar trabalhar muito para que esse outro mundo seja construído, mas ele é possível. É possível que a gente construa um mundo de solidariedade, de igualdade, de trabalhadores sendo respeitados, trabalhadores vivendo em processo democrático de fato, né? E pessoas que estão preocupadas com aquilo que você disse em algum momento, com a verdade. Hoje, no Brasil, a gente vive, desgraçadamente, o reino... Falou em pós-verdade. Eu não considero que haja uma pós-verdade. Existe mentira. Existe mentira. E eu acho que quando você foi muito feliz quando você disse que Cuba combate a mentira com a verdade. Então, te agradecer por isso
E agradecer a Cuba, porque Cuba é uma inspiração muito forte para todos nós que imaginamos um outro mundo em que os trabalhadores tenham voz e tenham vez. Então, fica o meu agradecimento a todo o povo cubano, a você pelo dia de hoje, e deixo para você as considerações finais. Bueno, muchas gracias por permitirle a Cuba un espacio como este para difundir nuestra verdad, para darnos a conocer ante el mundo, y estoy muy agradecida con ustedes. Fue un momento donde también aprendí de ustedes, y quiero decir y quiero cerrar con que realmente sí, yo pienso que un mundo mejor es posible. Yo pienso que vamos a vencer al coronavirus y que un día esto será un recuerdo triste de lo que vivimos una vez, y tengo la esperanza de que nos haga sobre todos más humanos, porque esta enfermedad nos ha demostrado a todos que somos iguales. Gracias. Muito obrigado, então, a todas as pessoas que estiveram conosco hoje, e se vocês quiserem indicar para outras pessoas esse bate-papo, ele vai estar disponível no YouTube da Abrapso, também o pessoal da União Reconstrução Comunista e da Edições Nova Cultura vai tornar disponível, então vai ter muito espaço para vocês revisitarem esse vídeo. Então, novamente agradeço, Luiz Razelli, e espero que a gente possa voltar a ter um papo assim. Perfeito. Eu queria mostrar também o nosso livro da Nova Cultura, né, sobre a história da Revolução Cubana, um livro que a gente organizou, foi lançado ano passado, e quem quiser conhecer um pouco mais da literatura marxista-leninista maoísta, né, que a gente compartilha aí com todos os trabalhadores, quem puder contribuir com a mídia independente aí revolucionária, só acessar lá, tem o link do selo lá na Nova Cultura, tá aí. Legal, parabéns, um abraço então, até mais. Abraço, tchau, tchau. Tchau.